kama unafikia kutupatia na kumpatia Mungu nyumba ya sala, nyumba penyewe watu wanaweza kukutana naye, ni juu muliishi kwa kweli ile tulisema katika hii mwaka ya sala pamoja, kutembea pamoja na kujenga Eklezia pamoja. Kama hamungekuwa pamoja, nadhani hamungeweza kupata hii result. Wakati nilisikia sifa ile baileta, nilisema toka na Kristo wetu kama tunajiweka pamoja, kama wanajiweka pamoja katika masikiliza, katika ekiti. Na hiyo sema kweli wanataka magumu mshanze entrepreneur. Na tena nilituma mamemba wa komite ya construction walikuwa kuleta shauri tout ça dans l'esprit de la généralité. Na mwana msikie ile shauri, angalia leo tunatoka kama meza ya karamu ya sadaka na minakia mapambo na ndio zamani tunafanya kwa kuweza kusakrini kanisa hili kule kwa altari tunaweka ile tulikuwa naita jiwe takatifu, na mule mjiwe takatifu kulikuwa relike ya msimamizi wa kanisa. Sasa hivi kumekuwa kuweka relike ya Saint Laurent Diacre. Relike inaweza kuwa kama mfungwa, inaweza kuwa kipande cha nguo yake au kitu kimoja kenyewe alitumia wakati alikuwa mzima. Kwa sababu Mkristo tunasema sisi tunasadikia na communion avec les saints. Ela vile. Alors, kila kanisa, kila parokia iko na msimamizi wake. Kwa kuonesha communion yetu na ule msimamizi wetu, tutaweka religi yake na mania pepe. Religi haina fetish. Religi haina kishindo. Religi haina vitu ya mwisho. Lakini sama entre mwile fua yenye ukipata tangia wale kwa kuonyesha ya kama baada ya bandia dini na wenyewe wanapatia mfano mzuri, ni bado tunapaswa kufuata dunia na ni wao wenye kutuombea. Saint Laurent anaombea kila Mkristo wa hekima, lakini tangu tumebadilisha kwa sababu marelike unapata mapita pale nyingine nilipotea soka pale tutataka Krisma takatifu. C'est une cérémonie très importante yenye kuonesha ya kweli ya kwamba katika kanisa, centralite ya kanisa iko ni pale kwenye Bwana wa Yesu Kristo anataka wakati wa kanisa. Kumbe tujue ya kwamba wakati tunapoingia katika kanisa, ne faisons pas les choses machinalement, par habitude, par monotonie. Lakini tujue ya kwamba ni alama ya kumwabudu. Exactement comme l'ont fait ces rois mages. Wakati mwana wa Mungu alizaliwa, walitoka wanafika, ils se sont agenouillés. Un petit enfant mwenyewe qu'ils ont reconnu comme étant le Fils de Dieu et le roi. Na hii fasi tuko vile vile ni fasi ya kutolea sadaka takatifu yenye kumwelekea Mungu yeye mwenyewe. Haina fasi ya kusema mtu atakao kufanyia kama commerce toilette habina nini. Mais c'est ça, le Christ a précisé justement la vocation. Il y a temple déjà à l'époque, soit dit en passant. Il faut se faire une idée sur le temple. Façade à temple. D'ailleurs, il y a peut-être 30 mètres. Mais façade à temple, 1 demi-kilomètre. Non, il faut dire qu'il t'a ça. Enfin, c'est juste pour vous donner une idée de ce que les autres ont fait. La joie est inspirée.
Mais pour construire un bâtiment comme ça, dont la façade est comme 2000 km, il fallait avoir ça. Volontaire ni fasi ya kuuza umabutu Mungu na njoo kwa nia yetu na itakuwa nia yetu si tutakufa na wenyewe watafuata itakuwa ni utakuja kuna kama kumka anakuambia sema hawezi kuhangaika wewe peke. Il avait promis, je serai avec vous jusqu'à la fin. Même si unahangaika na wenzako pika kitu au solution hakuna, même dans le silence kwa wengine ikala kama ni kulia lia mbele ya sasa peko baka pekee hata kufanya hata kitendo kibaya lakini unapata kabisa nia mshukuru Mungu kwa mema yake yote, unapata promotion mkaji, unapata kwa amani mjamaa. Bien sûr, talomba misa kwa kweli sana, lakini vile vile de temps et moi je dirais même souvent unakuwa unaingia ni nyumba ya sala, ni nafasi ya kwanza kumsifu Mungu, kumtolea shukrani zetu, kumtolea maproje zetu. Sous ce point, une exhortation par rapport à ce que j'ai fait.